Supporters of Brazilian far-right ex-president Jair Bolsonaro have stormed Congress and police have used tear gas in an attempt to repel them. The dramatic scenes came a week after left-wing veteran Luiz Inácio Lula da Silva's inauguration. Supporters of Mr. Bolsonaro, who refused to accept that he lost the election, broke through barriers and entered the building in the capital, Brasilia. Protesters, who smashed windows of the building, had been camping nearby. Mr. Bolsonaro's supporters are calling for military intervention and the resignation of Mr. da Silva, better known as Lula, who defeated his far-right rival in October's election. Lula is currently on an official trip in São Paulo state. In his inauguration speech, Lula vowed to rebuild a country in terrible ruins. Here are the raw videos from the attack. He decried the policies of his predecessor, who went to the US to avoid the handover ceremony. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o povo. Quebraram as janelas, quebraram tudo, entraram dentro da casa, quebraram tudo. Isso é gás de fumaça? É extintor. Quebraram a mesa. Quebraram aqui tudo já. É aqui que fica o presidente? Eu acho que é no outro andar. Onde fica os vidros verdes? Os verdes também é vidro verde. Muita fumaça. Quer saber, liga o botão aqui. Senador, aqui a minha senadora. Tô substituindo. É com nosso dinheiro. Esse aqui é um ladrão. Espia aí, ó. Espia aí onde é que nós tá. Espia aí. Aqui, ó. Estamos aqui dentro, ó. Estamos aqui dentro. Aconteceu alguns atos de vandalismo lá fora, mas infelizmente foi preciso, porque para entrar teve que quebrar a porta. Já que nós mandamos nisso aqui, mas não temos a chave, certo? Mas entramos. A polícia vai reagrupar e vai vir. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.